una entrada triunfante y dolorosa. A triumph and painful entry. Esa fue la entrada de Jesús That was Jesus' entrance a Jerusalén. to Jerusalem. Y hoy vamos a discutir 3 puntos, como siempre. Like always, we're going to discuss 3 points. Next. Preparados para la llegada del Señor. Prepare for the entrance of the Lord. La multitud reconoce a Jesús The multitude recognized y Jesus, llegó el Rey de Reyes. and the kings of kings arrived. Hallelujah. Fíjense, la entrada de Jesús a Jerusalén fue una entrada digna de un rey. Listen, the entrance of Jesus to Jerusalem was an honor for the king entrance. Y fue una entrada llena de alegría. And was an entrance full of joy. Pero esos mismos que lo adoraban en ese momento But the same people that were worshiping him at that fueron los moment mismos que luego estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. were the same people that started crying out, crucified him, crucified him. Al Jesús llegar a la entrada de Jerusalén, When he just arrived to the Jerusalem todos entrance, reconocían quién era Jesús. all of them recognized who Jesus was. En ese momento de reconocimiento, In that moment of recognition, ellos vieron a un rey they saw a king, grande y poderoso, a great and a powerful un rey king, que lo iba a liberar a ellos de los romanos. and a king that was going to free them from the Romans' Pero no fue power. así. But it wasn't like that. Este momento donde Jesús está entrando a Jerusalén In that moment when Jesus went entrance to se convertiría en Jerusalem, un momento bastante doloroso para it was Jesús. also a painful entry to Jesus. Él llegó a Jerusalén para dar su vida por un pueblo que lo rechazó. He came to Jerusalem to give his life for the people that rejected him. Y había llegado el momento de cumplir las profecías And the moment came for him to fulfill the prophecies de su entrada a Jerusalén. of his entrance to Jerusalem. Y claro, él estaba listo. And obviously he was ready. Este era el tiempo más importante del año para los judíos. This was the time, a most important time for the Jewish En people. estos tiempos los judíos venían a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua. At that time, the Jewish people would come to Jerusalem to celebrate the feast of Passover. Y los judíos no solo celebraban la fiesta de Pascua, And they not only celebrate the feast of Passover, pero también este era un tiempo para los judíos venir a entregar sus animales there was also a time for them to bring para their sacrificios, cattle to be para la sacrificed expiación de sus for pecados. the atonement of their sin. Jesús en este caso Jesus, in this case, vino a convertirse came to convert en el himself Cordero Pascual. into the lamb of the Passover, El Cordero que iba a sacrificar su vida por los otros. the lamb that was going to be sacrificed for the life of others. Fíjense, cuando él entró a Jerusalén, la multitud cantaba y celebraba. When he entered to Jerusalem, people, the multitude was celebrating and El chanting. rey esperado finalmente estaba entrando a Jerusalén The finally king that being waited for finally entrance to Jerusalem, públicamente, publicly pero callado. but quiet. Aunque había realizado muchos milagros Even though he had already done many miracles y muchas maravillas, and a lot of wonderful things, por lo regular Jesús no quería ser conocido regularly he didn't want to be known hasta que no llegara el momento. until the moment comes. Pero la gente no sabía lo que le esperaba a Jesús cuando entraba a Jerusalén. But the people didn't know what is awaiting Jesus when he was Solo entering Jesús sabía el Jerusalem. sacrificio que iba. Only Jesus knew the sacrifice to follow. Él sabía He knew. lo que tenía que endurecer, o sea, lo que tenía que pasar. He knew what he needed to endure. Pero sabía But he also knew que para salvar al mundo but to save the world, tenía que pasar por esta he situación. needed to go through that situation. Así es que vamos al primer punto de hoy, que es preparados para la llegada del Let's go Señor. to the first one, is to be prepared for the arrival, entrance of God, of the Lord. El Marcos 11, del 1 al 3, dice esto. Mark 11, verse 1 to 3 said as follows. Cuando se acercaban a Jerusalén, Now then they drew near Jerusalem, junto a Betfagé Bethphage y a Betania, and Bethany, frente al monte de los olivos, at the Mount of Olives, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: he sent 2 of his disciples and he said, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, go into the village opposite you, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, and as you enter, you'll find a colt tied, en el cual ningún hombre había montado. on which no one has sat. Desatarlo y traerlo. Lose it and bring it. Y si alguien os dijere: If anyone asks ¿por you, qué hacéis esto? why are you doing this? Decid que el Señor lo necesita Say the Lord needs it, y que luego lo devolverá. and immediately he will send it back.
Bethsagé era un pueblo que estaba como a 2 millas más o menos de Jerusalén. Bethsapage was about 2 miles from Y la Jerusalem. palabra de Bethsagé quiere decir casa de higuera. And the Bethsapage house means house of higuera. Era un nombre apropiado para esta ciudad donde estas matas crecían regularmente. It was an higuera that it was very appropriate to the town because this is what these El Monte de los plants grow. Olivos, específicamente el huerto de Getsemaní, The Mount of Olives, the Garden of Gethsemane, era donde Jesús constantemente iba a orar. that's where Jesus constantly went to pray. Este era el sitio donde él se alejaba de las personas There was the people that he went away from que the andaban con crowd. él y él se hincaba a orar en estos lugares. He usually went away from the crowd and went to that place. Aquí vemos to que pray. Jesús le pide a 2 de sus discípulos que vayan al pueblo He asked two of his disciples to go to the town. y que iban a encontrar un pollino They were going to find a colt. y él les dijo desátenlo y tráiganlo. Just loosen up and bring it to me. Hay muchas personas, muchos pastores There's many pastors. que dicen que ya Jesús había preparado esto They said that Jesus had already prepared that antes de este día, before that day. pero yo no creo que fue así. But I don't believe it was like that. Es que yo creo I believe que Jesús, that Jesus, por su poder, by his power, por su autoridad, by his por authority, su deidad, by his sabía deity, que ese pollino iba a estar ahí. hallelujah, he knew that colt was sitting waiting Y there. sabía que cuando dijeran el Señor lo necesita, se lo iban a entregar. And he knew when he asked, the Lord needed, he O sea, would no give era it to porque him. él tenía conocimiento antemano y había hecho tratado antemano. It's not because beforehand he had the knowledge. No hay that nada en it la was Biblia gonna que diga happen. que hubo algo antes de eso. There was nothing in the Bible that tells us that it was done beforehand. Esto demuestra That shows la us deidad de Jesús, Jesus' deity. de que él sabía por adelantado That he knew beforehand lo que iba a suceder. what was going to happen. Otra cosa es Another thing is, que él no se montó en un caballo regular, he didn't ride a regular horse. se montó en un pollino. He ride a colt, a little donkey. Y usualmente, And usually, cuando usted se va a montar en un caballo, un pollino en este caso, when you're going to ride a colt or a horse, in que this, nadie se ha montado, in this case, that nobody ever ridden, ellos no se dejan montar tan fácil. they don't allow you to really Ellos ride patalean y in te peace. tiran de ahí, tienes que volverte a subir. They start giving you a tantrum Y before patalean y you vuelve a subir, y te tiene que subir otra vez hasta que lo dome. and they continue giving you a tantrum until you pacify them. Este pollino vino a Jesús This donkey came to Jesus sin haber sido montado. without ever being ridden by no one else. Otra cosa es Another thing is que usualmente that usually cuando un rey entraba a una ciudad, when a king comes to a city, entraba un caballo grande he will ride a big horse, celebrando, ¿verdad? celebrating his entrance. Jesús Jesus, quiso entrar en un pollino, o sea, he chose to ride a little donkey, y vino con humildad y paz. and he came with peace and humility. Esto no le quita a Jesús autoridad. That doesn't take away his authority. Esto simplemente demuestra quién era Jesús. He only simply who he was. Mateo 28:18 dice esto. Y Jesús se acercó y les habló, And Jesus, diciendo, and Jesus came and spoke to them, saying, toda potestad me es dada, all authority has been given to me. oigan bien, toda potestad All Me es authority dada. has been given to me en el cielo in earth y en la tierra. and on O sea, heaven. Jesús no tenía que hacer arreglos por adelantado. He didn't have to do any arrangement beforehand. Jesús, a través de su poder, Through his power, de su potestad, through his authority, podía hacer que este pollino se le fuera entregado. will be able to make possible that these calls be Jesús given pudo to haber him. llamado legiones de ángeles para He que could have pararan esto called legions of angels to prepare that for him y derrotar a todos los que querían hacerle daño. and overcome all those people that want to hurt him. Más, However, ese no era el plan de Dios. that was no God's plan. Él sabía que solo a través de su muerte y resurrección He knew that only through his death and resurrection podría venir salvación a un mundo perdido. it would have come salvation to a lost Y que a world. través de su misericordia y su gracia esto iba Through a his suceder. grace and mercy, Y ya Jesús había puesto en marcha and he already have a plan el hecho de que el dueño de este animal se lo iba a entregar. that the owner of that little donkey was going to
give it to him. Jesús también se identifica aquí a sí mismo. He also como el identified Señor. himself as the Lord. Es la primera vez que Jesús dice que Él es el Señor. It's the first time that he called himself the Lord. Así es que aquí podemos ver ya a Jesús declarando públicamente quién Él es. Here we could see him declaring publicly who he was. Entonces aquí vemos que la ciudad de Jerusalén estaba llena de judíos So we know that the city of Jerusalem full with que Jewish venían de people todas partes para esta celebración de las that Pascuas. came from all over the place to celebrate the feast of Passover. Y en anticipación And in anticipation, vemos la entrada de Jesús. we see Jesus' entrance to Jerusalem. Y lo único que estos dos discípulos que fueron por adelantado tenían que hacer es decir: el Señor lo necesita, The only thing that those two disciples went to Jerusalem para que le before entrara en el him, pollino. just to tell him that to get Marcos 11, 4 y 6 provide him the dice, cold before he gets to the Jerusalem. Dice, fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. So they went away and found the colt tied by the door outside on the street. Y uno de los que estaban allí les dijeron: And one of them said to them, ¿qué hacéis desatando el pollino? "Why are you doing loosing the colt?" Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado And they spoke to them just as Jesus had y commanded los them. dejaron. And so let Exactamente them go. como Jesús dijo que iba a pasar, Exactly how Jesus said it was going to happen. así como él le había dicho a los discípulos, Just the same way that he told the disciples. así sucedió. That's exactly how it happened. Porque, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos no dijeron más nada que lo que Jesús les dijo que dijeran. They didn't add anything other than what Jesus Ellos told dijeron them to do. exactamente lo que Jesús dijo que dijeran. They said exactly what Jesus told them to say. Entonces aquí vemos la forma en que Jesús demuestra su deidad. So here we see in the way that he showed his deity. La otra cosa es The other thing is que Jesús se monta en este pollino. that he rode this colt. Vamos al segundo punto, que es la multitud reconoce a Jesús. The multitude recognized Jesus. Los versículos del 7 a 8, Marcos 11, dicen esto. Verse 7 through 8. Y trajeron el pollino a Jesús Then they brought the colt to Jesus y echaron sobre él sus mantos and threw their y clothes se on him, sentó sobre él. and he sat on it. También muchos tendían sus mantos por el camino Many spread their clothes on y the otros road, cortaban ramas de los árboles and all they cut down leafy y las trees tendían por el camino. and they spread it on the road. Después que los discípulos pusieron los mantos en el caballo o After they en el pollino, After they put their cloak on the colt, Jesús se montó para su gran entrada a Jerusalén. Jesus sat for his great entrance to Y aquí Jerusalem. es que vemos el poder de And Jesús. here's when we see the power. Él of se Jesus. monta en este pollino y el pollino ni se mueve. He rode the colt and the colt Y empieza a was caminar behaving para the rule. Jerusalén And he started walking to y el Jerusalem. pollino no patalea. And the colt was behaving. Y aquí dice que la gente cortaba ramas And they were cutting branches. y las tiraban junto con sus mantos. And they were spreading along the road with their own cloak. as Por well. eso hoy es Domingo de Ramos. Today is Palm Sunday. Porque un día como hoy, But a day like today, Jesús entró a Jerusalén Jesus montado en entered este Jerusalem, pollino, riding this little donkey, donde las ramas with the eran tiradas branches, enfrente del pollino with the branches were para que él spread on the pasara road por for encima him, de esto y de los mantos. for him to walk on top of the branches. Esto solo se le hacían a los reyes. These kind of actions Cuando only venían de done una to the gran kings, victoria. when they came back with a great Hacían victory, esto cuando venían entrando. just when they had a great Y aquí victory, vemos this was an action done to Que the esto lo kings. están haciendo específicamente para Jesús. And they're doing that specifically for Jesus. Solo Jesús, Only Jesus, en su deidad, in his deity, en su poder, in his power, en su autoridad, in his authority, podía calmar a este animal para que no lo tirara de encima. could have calmed the donkey for him not to be thrown away. Jesús había sido rechazado por los judíos Jesus has been rejected by the Jewish people después de tantos milagros que había hecho, after he has done so many de miracles expulsar demonios, that he cast out de demons, darle de comer a más de 5,000 personas. to feed more than 5,000 people. Aún así, Even though él había sido despreciado he continued being y rejected rechazado. and rejected. En su entrada a Jerusalén, In his entrance to Jerusalem, Jesús ya por fin está recibiendo el reconocimiento, finally he's receiving the honor, recognition and the honor la gloria and the glory que solo Él se merece. that only he deserves. Y aquí comenzó la entrada de Jesús a Jerusalén. And that's how the entrance to Jerusalem started. Jesús entrando a Jerusalén como el Mesías. Jesus entering Jerusalem like the Messiah.
Jesús sabía que al entrar a Jerusalén, He knew that he was entering los Jerusalem. líderes religiosos The religious leadership harían todo lo posible por conseguir su muerte. will do everything possible they could do to kill him. Y él sabía que caminaba hacia su muerte. And he knew that he was walking to his Pero death. también sabía que tenía que ser obediente al Padre. But he also knew he needed to be Y obedient su to his obediencia al father. Padre And his obedience to y the su Father amor por and his nosotros love for all of us lo llevó a él a entregarse took himself to give himself en este camino. in this path. Él sabía que iba a ser entregado a los romanos He knew he's going to be given to the Romans. y tendría que soportar sufrimientos que ninguno de nosotros podría And he will soportar. need to endure all the suffering that any one of us could have ever endured. Hubieron burlas, They mock him, hubieron azotes they beat him up, y finalmente crucifixión. and finally crucifixion. Sin embargo, However, él sabía que todo esto tenía que cumplirse para que se cumplieran las profecías he knew that all this needs to be done so the prophecy will be y para la fulfilled salvación del mundo. and for the salvation of the world. La multitud que se había reunido alrededor de Jesús, The multitude around Jesus, aquellos que pusieron sus mantos, those that put their aquellos crops, que pusieron ramas, those that spread the fueron de branches, los mismos were the same que ones, luego llamaban crucifíquenlo, the crucifíquenlo. same people that then called later crucified him. Otra cosa es que los reyes entraban a la ciudad Another thing is that when the kings would enter into cities victoriosos in victory, y la gente se reunía de los dos lados and people would go on each side para recibir al rey. to receive the king, Estas eran entradas de victoria there was victory y entrance triunfal para los reyes. and triumphant for the kings. Muchos de ellos traían botín Many of those who bring rich boxes que habían conseguido por donde ellos obtuvieron la victoria. that they bring from the places that they obtain the victory. A veces traían esclavos, Sometimes they will bring slaves with them, aparte de los soldados de ellos que también venían detrás. besides the soldiers that came Y a behind them. veces esta caminata de estos reyes And this walk of this se kings, tomaba hasta días porque eran tanta gente caminando y la gente se mantenía ahí. it will take days, and the people still stand O sea still que- waiting for the entrance of the king. En la gente reunirse Just en the- este momento Just the people reuniting at that para moment celebrar a to Jesús celebrate Jesus. de la misma forma que ellos celebraban a aquellos The reyes. same way that they were celebrating those kings. Un hombre que vino aquí humildemente, porque Jesús es un hombre. And men that came Era in 100% hombre y humility. 100% Dios. He was 100% man and 100% Y él vino God. humildemente. And he came in Y el humility. ser reconocido en este momento And to be que recognized Jesús at that está moment, entrando in that moment como that el he gran entered, rey de reyes like the great King of Kings, es algo importante. it's something very Es algo que important. nosotros debemos de celebrar. It's something that we should all celebrate. Y por Hallelujah. eso las palmas. And because of the souls. Era una entrada triunfal de Jesús. It was a triumphant entrance for Pero Jesus. como dice el comienzo el título de este sermón, But as the message of era this una sermon, entrada dolorosa. that it was also a Porque Jesús painful venía a entrance sufrir. because he came to suffer. Vamos al último punto, que es Rey de Reyes. The King of Kings has arrived. Marcos 11, 9 y 10 dice, y los que iban delante Then those who went before y los que iban detrás daban voces and those who diciendo, followed cried out, Hosanna, saying, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. blessed is he who comes in the Bendito el name of the Lord. reino de nuestro Padre David que viene. Blessed is, Hosanna en las alturas. blessed is the kingdom of our father David that comes in the name of the Lord. Jesús comenzó Hosanna su on heaven. entrada triunfal sin miedo, He started his entrance without being afraid, sin maldad, without any maliciousness. y no tenía miedo de sus enemigos, He was not afraid of his ni enemies lo que sus enemigos tuvieran en sus corazones para hacerle a él. or what his enemy has in their heart to do it against Fue una him. entrada It triunfante, was a triumphant entrance, pero Jesús iba de camino a su muerte. but he was walking to his death. Y había gente caminando delante de él y detrás de él. There was people walking before him and in back. Y of todos him. gritaban, Hosanna, All of them was crying, bendito el que Hosanna. viene en el nombre del Señor. Blessed is the one that comes in the name of the Lord. Hosanna es una palabra de alabanza Hosanna is a praise adoración word and a worship word y alegría, and joy word que significa that it means sálvanos save us. o sálvanos ahora. Oh, save us now. Eso es lo que la gente estaba gritando. That's what they're Sálvanos, crying out. Save us now. sálvanos ahora. Save us now. Claro que ellos pensaban
Clearly, they que were Jesús thinking venía a derrotar a los romanos. that Jesus was coming to destroy the Roman Ellos no Empire. entendían They didn't understand. que en realidad Él venía a salvar, In reality, he was just coming to save. pero Él venía a salvar al que se entregara totalmente a But Él. he will come to save the Él venía a people salvar a who aquellos que surround no them. los rechazaban. To save those Él who venía a rejected. salvar a aquellos He came to save que those reconocían sus pecados, that recognize que their se sins, arrepentían de sus who pecados repent from their y sins, que entonces se entregaban totalmente a Jesús. and then they totally surrender to him. A eso fue que Jesús Those are the ones that Jesus came to entró a save Jerusalén. and his entrance to Jerusalem. Él estaba siendo adorado en este momento He was being worshipped at that con moment honor y with reconocimiento, honor and recognition, pero eran honores y reconocimientos que no estaban con lo que Jesús venía a hacer. but it was honor and recognition that it didn't line up with what he came to Él se do. merecía todo reconocimiento. He deserved all Él the se merecía recognition. todo honor. He deserved Él se all the merecía honor. toda gloria, He deserved como all se the lo glory. merece todavía hasta el día de hoy. Until he still received and deserved all the honor and Pero la glory. gente estaba equivocada en ese tiempo. But the people that time were wrong. Pero este grito de salvación, But that cried out of salvation. sálvanos, Hosana, Hosanna, save us. al mismo Now, tiempo, at the same time, era un grito de adoración mesiánico. it was a messianic cried out. El pueblo clamaba The people were a crying todo el out. mundo que el Mesías, They were crying out that the que Messiah, había de venir del linaje de David, that the Messiah that should have come from the lineage of David había llegado. has already come. Sin saber esto es lo que ellos estaban gritando. Without knowing that that was what they're crying out to. El Mesías que ellos estaban esperando The Messiah that they were waiting for había llegado have already come del linaje de David. from the David's Miren lo que lineage. dice aquí. See what it says here. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Blessed is the king of our father David that comes in the name of Esto the nos Lord. dice a nosotros That tells us que ellos pensaban that they were thinking que Jesús venía como el rey David, that Jesus was coming like Dave the king, un rey que tenía unas fuerzas armadas grandísimas the king that had a very reinforced army, y que siempre que iba a la batalla and every time he was going in a battle, ganaba las batallas porque Dios estaba con él. he would win all the battle because God was with him. Jesús gana todas las batallas por nosotros. Jesus wins all the battle for us. Todavía está Hallelujah. ganando las batallas por He's still nosotros. winning all the battle. Hallelujah. Praise God. Sé que tenemos un Dios todopoderoso We have an almighty God que lucha por nosotros. that fights for us. Marcos 11:11 dice esto. Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo. And Jesus went to Jerusalem and into the temple. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, So when he had looked around all the things, como ya anochecía, as the hour was already late, se fue a Betania con los 12. he went out to Bethany with the 12 Mira, Jesús disciples. llega, Jesus got there, entra a Jerusalén went to Jerusalem, y sigue para el templo. and continued to the temple courts. Jesús entra al templo, He got in the temple, mira el templo, todo lo que está ahí, he looked around the temple, y dice, ok, vámonos que mi tiempo ya está cerca. he said, let's go because my time is near. Las profecías de Zacarías, The Zechariah de prophecies, Daniel prophecies, Isaías Isaiah prophecies, y otros estaban and cumpliendo others, en los ojos de esas personas. the prophecies are being fulfilled in the Fíjense eyes of que those people. nosotros llamamos a Jesús Jesús de Nazaret, ¿verdad? We call him Jesus of Nazareth. Nazaret era uno de los pueblos más pobres que había en aquel tiempo. Nazareth was one of the poorest town at that time. Cuando Felipe se acercó a Natael acerca del Mesías, When Philip got near Nathanael, it's reference las to palabras de Messiah. Natael fueron, Nathanael, or his word, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? can something come good out of Nazareth? Y Felipe le dijo en ese tiempo And a Philip said Natael, at that time, ven y ve. come and Oiga see. bien, ven y ve. Come and see. ¿Qué salió de Nazaret? What came out of Nazareth? Jesús el Mesías. Jesus the Messiah. Jesús el Salvador. Jesus the Savior. De donde no Hallelujah. salía nada bueno, There's nothing good came out salió of lo más Nazareth. grande, It came the lo más greatest, poderoso. the most powerful. El hombre que ha tenido más autoridad en la tierra The man that has y more todavía authority desde el on earth. cielo tiene esa autoridad. And from heaven he still have authority. De donde no salía nada, There's nothing good came out of salió la salvación del mundo. the salvation of the world. Solamente un Dios grande y poderoso puede hacer eso. Only a God, a powerful God, a mighty God could do this.
Jesús el Salvador había Jesus, our salido Savior, de had come out Nazaret. of Nazareth. Era producto de Nazaret. It's a product of Nazareth. Entonces, mientras la multitud celebraba su entrada triunfal en Jerusalén, As the multitude was celebrating his entrance to mientras lo Jerusalem, exaltaban, at the same time they were assaulting him, él solamente pensaba he was only thinking en lo que le tocaba hacer, of what he was supposed to en lo do, que le tocaba pasar what he needed to go go por un through, pueblo for people malagradecido very ungrateful, como es el pueblo de la raza humana. like the human race is. Charles Spurgeon dijo esto: Charles Spurgeon said this: cuando nuestro Señor conceda, when our it's up there, it's up on the screen. yeah, oh, you have it there. When our Lord grants revival to his church, Oiga bien, cuando nuestro Señor conceda avivamiento a su iglesia, when our Lord grants revival to his church, las congregaciones y la multitud afuera preguntarán: the congregation and the multitude outside will ¿de dónde ask, viene esto? where do this come from? ¿Qué significa esto? What does all this mean? ¿Quién es este Cristo y cuál es su salvación? Who is this Christ and what is his salvation? Este espíritu de indagación This spirit of inquiry es eminentemente deseable. is eminently desirable. Ahora, es asunto Now, it is a que matter debe buscarse that must be sought mediante la oración through persistente. persistent prayer. Hallelujah. Estas son palabras poderosas que dice It's a Spurgeon aquí. powerful word, as Charles Spurgeon said. Nosotros queremos buscar avivamiento en las We iglesias, want to find revivals in the church. porque la entrada de Jesús a Jerusalén But the entrance of Jesus to fue un Jerusalem gran avivamiento para los creyentes it was a de su great tiempo revival for the believers of y that para time. los que veían lo que pasaba y preguntaban quién era Jesús. And for those that were looking around asking, who is ¿Quién es Jesus? este? Who is this? ¿Quién es este hombre que ustedes están alabando? Who is this man that you've been praising? Y me imagino a la gente diciendo: I imagine people saying that. este es el Mesías que llegó. Is that the Messiah that El came? Mesías regresado The Messiah has returned, y viene a celebrar las Pascuas con and he nosotros, come to celebrate the no feast of sabiendo que él venía a Passover, sufrir por ellos. not knowing that he also came to suffer for them. Este es Jesús, This is Jesus, el Hijo de Dios, the Son of God, aquel que está haciendo milagros por toda la tierra, that one that's doing miracles around aquel the que earth. revive los muertos, That's the one that lifts up the dead. aquel que expulsa demonios. That's the cast out demons. Este es aquel That's the one. del que ustedes han oído The one that you have heard. y ahora ven. And now you could see, hallelujah. Ese es Jesús de Nazaret. That's Jesus of Nazareth. El Señor concede avivamientos a todas las iglesias He revival to all his y churches a todas las and congregaciones all the congregations cuando estamos en qué? when we are in En what? ayuno y en Fasting oración. and prayers. Cuando hacemos la voluntad de Dios. When we do God's will. Cuando nosotros salimos a ser When we discípulos, go and do disciples of podemos ver nations, crecimiento en las we see iglesias. growth in the Cuando churches. nos mantenemos en ayuno y When oración, we keep ourselves in fasting and podemos ver prayers, crecimiento en las we could iglesias. see growth in the Entonces church. debemos continuar orando, We have to continue to be persistent in prayer. no solo por eso, Not only because for that, sino por la paz del mundo, but for the peace of the world, porque terminen las guerras, for the word to be ended, porque la gente se for arrepienta, people to come to porque repentance, se vea for the people en to la see gente in el deseo the desire de oír la palabra to de hear Dios. the word of God. Las oraciones The persistentes persistent prayers son contestadas por Cristo cuando está alineada a su mandamiento. are answered when with the Si están alineados a sus mandatos, as in line to his las oraciones se command. cumplen. When they are lined up with his command. Entonces those debemos de come to seguir pass. orando So we need to continue para que praying. Cristo se revele So Jesus revealed a todas las to generaciones, all the generations, especialmente esta generación de jóvenes hoy que están siendo llevados por caminos equivocados. especially to this new generation that have been taken to different paths. Nuestra oración debe de continuar Our persistent para prayer que la should entrada de continue. Jesús, el Rey de Reyes, So the entrance of Jesus, the King of Kings, como el Mesías que vino a dar su vida por nosotros, like the Messiah that came to give his life for all of us, nunca sea olvidada. never be forgotten. Nunca sea olvidada. Never be forgotten. Debemos continuar predicando su We evangelio, should continue preaching su muerte, his gospel, su his death, resurrección, his resurrection, para traer esperanza a aquellos que están perdidos. to bring hope to those who are lost in the world. Si es que permítame recordarle
Allow me to remind you a todos que Jesús murió para que pudiéramos vivir. that Jesus died so we all could live. Jesús murió para que pudiéramos vivir. Jesus died so we could live. Debemos orar por los corazones de los perdidos, We had to pray for the heart, the people lost para que abran las souls, puertas de sus corazones, so they could open up the heart, para open que up Jesús the pueda hearts, entrar en sus so corazones. Jesus could come and enter in their Y como hearts. dice la palabra, Like the word of God says, que ellos comieran con Él that they dined with y him Él con ellos. and he with them. El amor de Jesús por el mundo Jesus' love for the no ha world cambiado ni nunca cambiará. has not changed and I will never Así es change. que amémonos como Jesús ama Let's love like Jesus loved, y podremos llevar a este mundo, and we could take to this world, a este mundo perdido, this lost world, la salvación the salvation que de otra forma that any other way no hubieran podido recibir. they had never been able to receive. Vamos a orar. Let's all pray together.